নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। দিল্লির বিধানসভা ভোট সম্পন্ন, ফলাফল ঘোষিত। ক্ষমতা দখল করেছে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজেপি। দীর্ঘ 27 বছর পর বিজেপি ক্ষমতায় এলেও আপের পক্ষ থেকে যদিও আশার আলো জিয়ে রেখেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মার্লেনা, এবং তার যে বক্তব্য উঠে আসছে তার জয়ের পর এবং তার দল হারার পর, তিনি জানাচ্ছেন বিরোধী হিসাবে এখন আমাদের কাজ শুধুমাত্র মানুষের পাশে থাকা। ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বিজেপিকে পালন করতে হবে, কোট আনকোট বক্তব্য অতিশী মার্লেনার। কি বক্তব্য উঠে এসেছে শুনুন। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2,500 रुपए 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक ना पाए। और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे, चाहे 2,500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को देना हो, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों को जारी रखना हो। আপনারা শুনলেন অতিশী মার্লেনার বক্তব্য। বিরোধী হিসেবে এখন মানুষের পাশে থাকা, মানুষের জন্য কাজ করা, সেটাই একমাত্র দায়িত্ব। ভোটের আগে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি বিজেপিকে পালন করতে হবে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ফের একবার প্রতিক্রিয়া দিলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।